नमस्कार। पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु दिल्ली कन्स्टिट्यूशन क्लब रे आज विरोधी दल गुड़िकर सबुठ बड़ मेंट इंडी अलायंस बा इंडी मेंटर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक होईछि। किंतु आज आम यही बैठकर केवल उपर चित्र देखाइबू नहीं, बरं यही बैठक पछरे थिबा सेही असहज सत्य एवं भयंकर अस्थिरता विषय रे आलोचना करिबा, जहाँ भी विरोधी शिविर रे हईचई सृष्टि करिछि। आज ठीक 3 वर्ष पूर्वे अर्थात 2023 जून रे जेतेबेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी सरकार को हटैबा पई एही मेंट गठन करा जाइतिला, सेतेबेले यार सदस्य संख्या थिला 37। अर्थात 37टी आंचलिक एवं जातीय दल एकाठी होई हाथ मिलैतिले बीजेपी एवं मोदी विरोध रे। किंतु आज दिल्ली रे हेउथिबा बैठक रे चित्र देखंतु, 37 रु खसी एबे मात्र 23टी दल बैठक रे शामिल होइछंती। दर्शक बंधु, प्रश्न केवल संख्यार नुहे, प्रश्न हेउची जे गुरुत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली दल गुड़ी को नहीं मेंट गर्व करुला सेमानंकर वर्तमानर स्थिति कौन। आज अनेक आंचलिक दल सामने सबुठारु बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होइछि जे सेमाने निजर देशव्यापी इंडी मेंट को बंचाइबा पई चेष्टा करिवे ना निज राज्य रे निज दलर अस्तित्व को बंचाइबा पई निज निज भितरे लड़िबे। आज पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिवा केमिति पश्चिम बंगरु केरल एवं तमिलनाडु पर्यंत यही मेंटर बड़ बड़ दल गुड़िक भितरे भयंकर गृह युद्ध आरंभ हो जाइछि। आपण मानकु अनुरोध, आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। कमेंट बॉक्स रे निजर निरपेक्ष मतामत निश्चय दियंतु। मोर आपण मानकु आउ गोटे अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आउ बंधु मानक सहित अधिकरु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, यही मेंटर सबुठारु बड़ संकट एबे देखिबाकू मिलिछि पश्चिम बंगरे। निकटरे मई 4 तारिख रे आसीथिबा विधानसभा निर्वाचन फलाफल परे ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस भयंकर भावे निर्वाचन हारी जाइछि। आ निर्वाचन हारिबा परे टीएमसी भितरे जेउ धरणर विस्फोरण और विभाजन देखिबाकू मिलिछि ता भारतीय राजनीति इतिहास रे केबे देखिबाकू मिल नथला। पश्चिम बंगरे टीएमसी रो मोट 80 विधायकों मध्यरु प्राय 59 जन विधायक दल विरोध रे विद्रोह करी बागी हो जाइछन्ति। सेमाने निजर एक अलगा गोष्ठी तैयारी करी विधानसभा रे निजर नुआ नेता निर्वाचित करि सारिछन्ति, जहाकू सेठाकार विधानसभा बाचस्पति मध्य मान्यता देई देइछन्ति। विधायक माने दल छाड़िबा परे एबे टीएमसी रो सांसद मानकु मध्य भांगिबा पई बड़ रणनीति चलीछि। स्थिति एमिति होइछि जे निज दलर सांसद मानकु बंचाइबा पई ममता बनर्जी जेतेबेले फोन करूछन्ती तांको निज दलर सांसद माने तांको फोन उठौ नांती। लोकसभा एवं राज्यसभा मिसेई टीएमसी रो मोट 41 जन सांसद मध्यरु मात्र 3 रु 4 जन सांसद ही एबे ममता सह सीधा सड़क जोगाजोग रे अछन्ति। जे ममता बनर्जी पूर्व यही इंडी मेंटर बैठक को आदौ गुरुत्व देउ नथिले, निजर जने जूनियर नेता बैठक को पठाउथिले, आज निज राज्य रे निजर अस्तित्व हराइबा परे से राजनैतिक प्रासंगिकता खोजिबा पई दिल्ली बैठक उपरे निर्भर करुछन्ति। किंतु पश्चिम बंगरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी एवं सीपीएम दल ममता को आदौ सहयोग करने मूड रे नांती। तेणु पश्चिम बंगरे यही मेंटर अस्तित्व एवं संपूर्ण अंधकार भीतर को चली जाइछि। एबे आसंतु दक्षिण भारतर स्थिति उपरे नजर पकेबा। दिल्ली रो बैठक आरंभ हेबा पूर्वरु सीपीएम रो साधारण संपादक एमए बेबी कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे को एक कड़ा चिट्ठी लिखिछन्ति,
ଚିଠିରେ ସିଧାସଳଖ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ କେରଳ ଯାଇ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ ସେଠାକାର ଶାସକ ଦଳ ସିପିଏମ୍ ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ମେଣ୍ଟ ବା ମିଲି ଭଗତ ରହିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସିପିଏମ୍ ବିଜେପି ଏକାଠି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନରାଇ ବିଜୟନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଡି କାହିଁକି କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସିପିଏମ୍ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ବସି ମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେହି ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ସିପିଏମ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆମ ଉପରେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଉଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି କିଛି ବି କହିଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଂଗ୍ରେସ କରିଛି ତାମିଲନାଡୁରେ। ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧି ବା 30 ବର୍ଷ ଧରି ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମ୍କେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଡିଏମ୍କେର ହାତ ଛାଡ଼ି ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କର ନୂଆ ଦଳ ଟିଭିକେ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା। କଂଗ୍ରେସ ଟିଭିକେ ସହ ମିଶି ସେଠାରେ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି। 1976 ମସିହା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାରର ଅଂଶବିଶେଷ ସାଜିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ସେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଡିଏମ୍କେର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ସାରିଛି। ଡିଏମ୍କେ ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବୋଲି କହି ଆଜିର ଦିଲ୍ଲୀ ବୈଠକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟକଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ଡିଏମ୍କେ ନ ଆସିବ ତେବେ ସେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେକୁ ବୈଠକକୁ ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ବୈଠକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକକୁ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ମହତ୍ତ୍ୱ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ହିଁ ବାକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ ମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିସାରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବିହାରରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୋଟ 243ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍ଜେଡି ଏବେ ମାତ୍ର 25ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଆର୍ଜେଡିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କେବଳ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାବେ ବାକି ରହିଛି, ଯାହା ପାଖରେ 37 ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ନାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ନିଜର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ହରାଇ ସାରିଛି। ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହରାଇଥିଲା। ଏବେ ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଚାଲିଛି। ସବୁଠାରୁ ତାଜା ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଯେଉଁଠି ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାରାମୟାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତଥାପି ସେଠାରେ ବିବାଦ ଶାନ୍ତ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହେବ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ କେବଳ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ହରିୟାଣା, ଗୁଜରାଟର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଦେଶରେ 7ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ
उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड रे विधानसभा निर्वाचन हेबाकू जाउछि। किंतु एही 7टी राज्य मध्यरु कौनसी गोटिए भी राज्य रे कांग्रेसर स्थिति मजबूत थिबार देखा जाउ नै। राहुल गांधी चाहुछन्ति जे नेपाल, बांग्लादेश किंबा श्रीलंका भली भारत मध्य जनसाधारण और युवपीढ़ी राजपथ को ओह्लाई बड़ धरणर अराजक आंदोलन करते। किंतु दुखर कथा होउछि कांग्रेसर निजर युव संगठन यूथ कांग्रेसर कर्मी माने मध्य गत 12 वर्ष भितर तल स्तर में कौन गोटे भी सफल आंदोलन छिड़ा करि पारि नांति। सेमाने केवल मीडिया सेमाने केवल सोशल मीडिया एवं सीमित प्रदर्शन भितर ही सीमित रही जाइछन्ति। वर्तमान ए इंडी मेंटर सबु दलर भविष्यत केउठी ना केउठी अंधकार भितर को चली जाइछि। अंधकार रे थिबा ए नेता माने एबे मेंट जरिया रे आलोकर संधान करूछन्ति। किंतु वास्तवता हेउछि काहा पाखरे भी कोनोसी दूरदृष्टि बा आलोक नाही। सबु दल चाहुछन्ति जे सहयोगी दल निज राज्यर सबु सीट और जमी सेमानंकु टेकी देउ। किंतु राजनीति रे केही काहा पई निजर भित्तिभूमि छाड़िबाकू प्रस्तुत नुहंती। 2024 साधारण निर्वाचन रे संपूर्ण सुजोग थिबा सत्वे जेतेबेले एई मेंट एकाठी होई संपूर्ण शक्ति रे लड़ी पारला नाही, एबे विभिन्न राज्य रे दल भांगिबा एवं विभाजन समय रे एमानी एकाठी होई बीजेपी को टक्कर देबे बोली भाबिबा केवल एक बड़ भ्रम छड़ा आउ किछि नुहे। तेणु एई मेंटर प्रासंगिकता एवं शक्ति एबे संपूर्ण शेष हो जाइछि बोली कहले भूल हेब नाही। आपण मानकर मतामत कौन रही? इंडी मेंटर एई आभ्यंतरीण फाट पई प्रकृत रे किए दायी? कांग्रेसर एई आभिमुख्य कौन मेंट को संपूर्ण धूलिसात करदेव? आपणक मूल्यवान मतामत आम कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखନ୍ତୁ। राजनीतिर एमिति सद्यतम एवं निरपेक्ष विश्लेषण पई आम वीडियो को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बंधु मानक सहित शेयर करंतु। एइट शेष करूछि आजिर पॉलिटिकल भागवत। रहुछि नमस्कार।